अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोज़ाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए लाइट ड्राइवर चाहिए जिनकी उम्र 25 साल से लेके 45 साल तक होनी चाहिए। लाइट ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 और 30 सितंबर को काय ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलर टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए ट्रक ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1300 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं। अल शेख कारपोरेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए हैवी ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1800 सऊदी रियाल होगी प्लस कमीशन प्लस बोनस होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। KBI खाबर बेग इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इस्लामाबाद। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी उम्र 21 साल से लेके 35 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 सितंबर को बादशाह ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पेशावर में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी सैलरी 1000 कतरी रियाल प्लस कमीशन प्लस बोनस होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। लिंक अरेबिया ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर बहरिया टाउन रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए उमरा बस ड्राइवर चाहिए। उमरा ज़ायरीन की बस ड्राइवर के लिए स्टाफ चाहिए जिनकी सैलरी 1550 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी उम्र 27 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 2 और 3 अक्टूबर को जद्दा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। कार डिलीवरी ड्राइवर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। मिस ऑल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर चांदनी चौक रावलपिंडी। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए लाइट ड्राइवर चाहिए, टैक्सी ड्राइवर चाहिए जिनकी उम्र 25 साल से लेके 45 साल तक होनी चाहिए। इनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 और 30 सितंबर को काय ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलर टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े UAE दुबई के लिए हैं। UAE दुबई के लिए ट्रांसकार्ड कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सैलरी 1920 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। किचन स्टैवर्ड चाहिए, सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। वेयर वाशर चाहिए, सैलरी 1025 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। हाउस कीपर चाहिए, सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। जनरल असिस्टेंट चाहिए, सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। क्लीनर चाहिए, सैलरी 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए, सैलरी 1150 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 1400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। और डक्टमैन चाहिए, सैलरी 1400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 2 और 3 अक्टूबर को न्यू गोंदल मैन पावर ब्यूरो सेटलर टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए लाइट ड्राइवर चाहिए, टैक्सी ड्राइवर चाहिए, सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 1 अक्टूबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए मशहूर कंपनी अल जमामा के लिए स्काफ फोल्डर चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1500 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 2500 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 और 30 सितंबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर न्याज़बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए फर्नीचर कारपेंटर चाहिए जिनकी सैलरी 1800 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। न्यू ब्रांड मैन पावर सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर शमसाबाद रावलपिंडी। ये वीज़े बल्दिया दुबई के लिए हैं। दुबई के लिए सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए हैवी ड्यूटी ड्राइवर चाहिए जिनकी टोटल दाद 200 है। इनकी सैलरी 2400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 30 सितंबर को न्यू गल्फ रिक्रूटिंग एजेंसी शमसाबाद रावलपिंडी और न्यू गल्फ पाक रिक्रूटिंग एजेंसी कोटली बहराम सियालकोट में होंगे।
یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے بائک رائڈر چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 ستمبر کو گلف انٹرنیشنل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر حافظ آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ ویزے کے ٹوٹل اخراجات 2,10,000 روپے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ہاؤس ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1500 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کی سلیکشن جاری ہے۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ ابزوا مین پاور سروسز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے بائک رائڈر چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 ستمبر کو حسن ابدال ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر GT روڈ حسن ابدال میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سٹور کیپر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 50 ہے۔ ان کی سیلری 1200 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 30 ستمبر کو گرین لائن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مردان اور 30 ستمبر کو گرین لائن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ہوٹل ویٹر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 50 ہے۔ ان کی سیلری 1300 سعودی ریال پلس ٹپ پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 28 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 ستمبر کو گرین لائن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مردان اور راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے لیبر چاہیے فرنیچر کی لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے جن کی سیلری 1100 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی اور محبوب انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ملتان روڈ لاہور۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ویئر ہاؤس ورکر چاہیے جن کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا اور مالی چاہیے سعودی عرب کے لیے سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ عزیز مین پاور سروسز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر چاندنی چوک مری روڈ راولپنڈی۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے UCC کمپنی کے لیے الیکٹرانکس ٹیکنیشین چاہیے جن کی سیلری 2000 سے لے کے 3000 قطری ریال ہوگی پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 30 ستمبر کو الفیصل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے UCC کمپنی قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے ملٹی الیکٹرانکس ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 3000 قطری ریال ہوگی پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 ستمبر کو GCC ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے MGI مکہ حرم پروجیکٹ کے لیے میکینیکل ماربل فکسر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 350 ہے۔ ان کی سیلری 1500 سے لے کے 2000 سعودی ریال پلس 500 سعودی ریال کھانے کا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ الاعظم مین پاور سروسز راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کنسٹرکشن ورکر چاہیے بلاک اور ٹائل کے لیے جن کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 28 ستمبر سے لے کے 3 اکتوبر تک۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ الشیخ کارپوریشن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے UCC کمپنی کے لیے ٹیلی ہینڈلر آپریٹر چاہیے جن کی سیلری 1780 سے لے کے 2080 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کا ڈیلی 4 سے 6 گھنٹے فکس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 اکتوبر کو الفیصل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سٹور کیپر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 50 ہے۔ ان کی سیلری 1200 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 30 ستمبر کو گرین لائن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مردان اور 30 ستمبر کو گرین لائن ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے آئل اینڈ گیس کمپنی کے لیے الجمامہ کمپنی کے لیے اسکاف فولڈنگ سپروائزر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 سعودی ریال ہوگی۔ اسکاف فولڈر چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 1 اکتوبر کو GCC ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے سیکیورٹی گارڈ چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال پلس ڈیلی 4 گھنٹے فکس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کا قد 5 فٹ اور 7 انچ ہونا چاہیے۔ عمر 20 سال سے لے کے 38 سال تک ہونی چاہیے۔ تعلیم میٹرک FA اور BA ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 اور 3 اکتوبر کو زفران ریکروٹنگ ایجنسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے الیکٹریکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1400 سعودی ریال ہوگی۔ ہیوی AC ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 سعودی ریال ہوگی۔ پلمبنگ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1400 ریال ہوگی۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔
لو کرنٹ ٹیکنیشین چاہیے سیلری 1600 سعودی ریال ہوگی اور ہیلپر چاہیے سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 اور 5 اکتوبر کو قریشی مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے رومانیہ یورپ کے لیے ہیں۔ رومانیہ کے لیے ان سکلڈ ورکر چاہیے، ہیلپر چاہیے، سیلری 550 یورو ہوگی۔ پیکنگ ورکر چاہیے، سیلری 505 یورو ہوگی۔ پیکنگ ورکر چاہیے، سیلری 505 یورو ہوگی۔ کچن ورکر چاہیے، سیلری 500 یورو ہوگی۔ انڈر کک چاہیے، سیلری 500 یورو ہوگی۔ ویٹر ہیلپر چاہیے، سیلری 500 یورو ہوگی اور ویٹر چاہیے، سیلری 500 یورو ہوگی۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 50 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلف سلیکشن جاری ہے۔ انوشا ریکروٹنگ ایجنسی، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر، گجرات۔ دوستو، روزانہ جاب اور ویزا کی ڈیٹیل سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔